सब का हम बेहद मशकूर हैं कि आज माशाल्लाह 8वां मैंगो फेस्टिवल हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है. सो 8 consecutive years of exhibitions promoting trade and commerce from St. Louis, Islamabad. हमारा मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव रहा है to promote trade and enhance exports. मैंगो एक ऐसा सब्जेक्ट है पाकिस्तान का कि एक कोर स्ट्रेंथ है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में. वी आर नोन एज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है वो न होने के बराबर है. अगर कलेक्टिवली सालाना कैपेसिटी की बात की जाए तो हम सिर्फ 0.14 to 0.16 मिलियन टन्स की हम बात कर रहे हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू यूएई, अफ़गानिस्तान, ईरान. और इस साल जो हमारी मैंगो की एक्सपोर्ट कैपेसिटी है तकरीबन 100,000 मेट्रिक टन्स की हम बात कर रहे हैं, जो अगेन बहुत ही नाकाफ़ी अमाउंट है. अगर हम लास्ट 3 साल से देखें तो ये डिक्लाइन होता रहा है, हमारी एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन कम हो रही है. मल्टीपल इशूज़ हैं इसमें. इशूज़ हैं विद रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज, इशूज़ हैं विद रिगार्ड्स टू कोल्ड स्टोरेज टू इन्हांस एक्सपोर्ट. जब हम कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा वैरायटी है पाकिस्तान की और हम डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम यहाँ पे ड्राई मैंगोज़ बना रहे हैं, हम यहाँ पे जैम्स बना रहे हैं, जूसेस बना रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं इन्हांस कर सकते हैं. अभी हमारे एक्सेलेंसी हैं रिप्रेजेंटिंग आज़रबाईजान और इनके साथ हमने डिस्कस किया कि जो प्राइस ऑफ मैंगो है यूएई के अंदर इनएक्सपेंसिव सस्ता तरीन मैंगो जा रहा है, जबकि प्रीमियम क्वालिटी का मैंगो है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जापान के एक आम की. उनका एक आम है, उसका नाम है मियाज़ाकी. $100 का एक आम है और अगर 1 किलो हम उनका लें तो 1 किलो 3 लाख रुपए का है. यहाँ पे खूबसूरत तरीन वैरायटी है. अभी हमने एक आम देखा है जो कि एक लेमन के साइज़ का है, उसको टॉफ़ी मैंगो कहते हैं, और इसी के साथ एक आपको मिलेगा एवोकाडो के साइज़ का मैंगो. इतनी वैरायटी कहीं नहीं मिलेगी और हमारा आम सस्ता है, उसके बावजूद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए. तो वी नीड टू साइन FTAs विद कंट्रीज़ लाइक आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, जो नेबरिंग ममालिक हैं सेंट्रल एशिया में. और सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट बनता है हमारा यूरोप का, तो हम विदिन 10 days यूरोप की मार्केट को टच कर सकते हैं. तो सिवाय सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन, इनके अलावा हमें और ममालिक के अंदर जाना पड़ेगा और अपने मैंगो को एज अ प्रीमियम मैंगो वहाँ पे डिस्प्ले भी करना है और सेल्स अपनी इन्हांस करनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर की $100 अरब की सालाना कैपेसिटी एक्सपोर्ट की. आज हम बेहद मशहूर हैं सलीम वाली साहब के, वो आए हैं इस फोरम पे क्योंकि फाइनेंस एंड रेवेन्यू इनका कोर सब्जेक्ट. और BOI जब इनके अंडर था सबसे प्रोग्रेसिव टाइम था इकॉनमी का, क्योंकि हमने खुद BOI में इनके साथ पर्सनली काम किया था और ये बिज़नेस को समझते हैं, ट्रेड को समझते हैं, ट्रेड को प्रमोट करते हैं. आज हमारे ताजर भी इस फॉरम पे हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्सपोर्टर्स भी इस फॉरम पे हैं, हमारे रियल स्टेट एसोसिएट्स भी इस फॉरम पे हैं. आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर हम एक स्टैंडिंग कमेटी में अपना मुद्दा पेश करेंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे जो हमारे इशूज़ हैं टैक्सेशन के लिहाज से, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिहाज से, एक्सपोर्ट के लिहाज से, और जो नए टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, जो बजट की कंस्ट्रेंट्स हैं. अभी आने वाला एक आप समझिए कि एक मिनी बजट भी आ रहा है. इन मुश्किलात को डील करने के लिए इनके साथ इंशाल्लाह उससे बढ़ के हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी का इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे. एंड इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू रिवाइव द इकॉनमी. इकॉनमी पाकिस्तान की बैकबोन है और इकॉनमी के रिवाइवल के बगैर ये मुल्क कोलैप्स कर जाएगा. हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़रूर है, कैपेसिटी ज़रूर है, हम हर लिहाज से आगे हैं, लेकिन जब तक हम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ये मुल्क सस्टेन नहीं कर पाएगा. हमने मिलके अपने सारे सेक्टर्स को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर को, टेक्सटाइल को, कॉटेज इंडस्ट्री को, एवरीथिंग दैट हैज़ अ कैपेसिटी. और इंशाल्लाह जैसे हमारी आइड यूनिवर्सिटी है, इसके साथ बाकी जितने यहाँ अलाइड इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के, हम उनके साथ मिलकर कंटिन्यूस प्रमोशन करते रहेंगे अपने सारे सेक्टर्स की. आप सबका बेहद मशहूर है, अपने मीडिया का बेहद मशहूर है. आपने नेशनल लेवल पे ये मैसेज पहुँचाना है और इंटरनेशनली मैसेज पहुँचाना है व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर. हम दुनिया को प्रमोट करके दिखाएं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं. जब तक हम नहीं बताएंगे उनको नहीं पता चलने वाला. हमने पाकिस्तान में और बाहर ये मैसेज पहुँचा के बताना कि वी आर पीसफुल लविंग नेशन एंड वी आर ओपन फॉर बिजनेस. थैंक यू सो मच once again, and I'd like to invite His Excellency Salim Wanjula Sahab to please say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Yasir Sahab, thank you very much for holding this festival and inviting us. Ambassador, thank you for coming. मैं जी 6 साल से जैसे ज़िक्र किया यासिर साहब ने, हम ये फ़ेस्टिवल देख रहे हैं. बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में इतने मैंगो की वैरायटीज़ और इतनी फार्मिंग हो रही है मैंगोज़ की. अगर एज़ यासिर साहब ने कहा कि
اس کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. مطلب آج میں نے جو ورائٹیز دیکھی ہیں میں نے بھی یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی, سوری ٹو سے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اتنی ورائٹیز ہیں اور اتنے قسم کے مینگوز پاکستان میں پروڈیوس ہو رہے ہیں اور ایکسپورٹ نہیں ہو رہے. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ آم یہاں سے ایکسپورٹ ہوں اور ان کو ویلیو ملے ایکسپورٹر کو, جو کہ دوسرے ملک آم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ویلیو مل رہی ہے مگر پاکستان کے آموں کو ویلیو نہیں مل رہی. دوسرے یاسر صاحب کو اور جتنے میرے یہاں بزنس مین دوست ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس بجٹ میں ان کو ایشوز آئے ہیں اور جو بھی ٹیکسیشن ایسی ہوئی ہے جو بزنس فرینڈلی نہیں ہے, اس کو ہم ان کو بلائیں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے اور گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے کہ ہاؤ وی کین کریکٹ دوز ٹیکسز اور کس طریقے سے ہم گورنمنٹ کا بھی ایشو ریزالو کر سکیں اور تاجروں کا اور بزنس مین کا بھی ایشو ریزالو کر سکیں. دوسرا میں اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا, میں نے یاسر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے اور میں نے دوسرے بزنس سیکٹرز کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم چارٹر آف اکانومی پہ سیریسلی کام کریں. اور جب تک چارٹر آف اکانومی پہ سب لوگ سارے پلرز آف دا گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں ہوں گی, ہماری معیشت صحیح نہیں ہوگی. تو چارٹر آف اکانومی از دا نیڈ آف دی آور اینڈ آئی ہوپ کہ بزنس مین بھی اس پہ ایگری کریں, پولیٹیشینز بھی اور گورنمنٹ کی سارے ادارے بھی, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. I would like to thank my brother Sardar Yusuf Laskan for arranging such a wonderful festival, because it should always promote such kind of products that made Pakistan, brand. And of course, we are with Pakistan closely working as Azerbaijan, making our trade increase year by year, and it's received some, very serious improvement in the trade. Of course, we right now open direct flights, which you can also use taking your mangoes to Pakistan, but it's called the compartment. All the mango producers asking to make the mango not only other part of the world but also in Azerbaijan very famous. And I will ask my brother to work together how we can do one of such kind of wonderful festival in Azerbaijan. I wish you all the best. I congratulate with successful organization of this. Thank you very much. Thank you. ایکسلنسی کا یہ جو آئیڈیا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس کے تھرو ہم اپنے پروڈکٹس کو ڈائریکٹ پہنچائیں ممالک میں, بہترین آئیڈیا ہے. اسی کے ساتھ I would like to welcome the acting ambassador of Indonesia, a dear friend, if you'd like to say a few words, because we met a few days ago اور ہم یہی ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ اور ٹریڈ کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is my honor to be with you here to see wonderful mangoes from all over Pakistan. I already saw the variety of the mango, and I think Pakistani mango is a good commodity to have more market in Southeast Asia. So look to the east, to Indonesia, to ASEAN region for your mango. Inshallah, Pakistani products will be welcome in Indonesia. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سردار صاحب. انشاءاللہ اکانومی کو ہم بہتر کرنے کے لیے ضرور مانی والا صاحب کی خدمات کو ان کے پیش بھی ہوں گے, اور ان سے گزارش کریں گے کہ جب تک ملک کا زمیندار, ملک کا دکاندار اور صنعتکار خوشحال نہیں ہوگا, خوشحالی نہیں آ سکتی ہے. غالب نے کہا تھا کہ بہت سارے آم ہوں اور میں اکیلا ہوں کھانے والا. غالب تو دنیا میں نہیں ہے, لیکن اب آم ایک ہوتا ہے اور کھانے والے 5-6 ہوتے ہیں. غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. تو میری گزارش ہے حکومت سے کہ زمیندار کو اتنی فیسلٹیاں دے کہ غریب آدمی بھی یہ پھل کھا سکے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. بس شیلڈ دیں گے ہم اپنے گیسٹ کو. وی سی صاحب, اشتیاق صاحب, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Good afternoon to some of the other guests. It's really a pleasure to be here for the 8th time. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ ٹورس کی ایڈمنسٹریشن, خاص طور پہ یاسر صاحب کی یہ محبت ہے
کہ ہم بار بار ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور اسلام آباد کے لوگ اور اسلام آباد میں جو ہمارے ایمبیسیز ہیں فارن ایمبیسیز ہیں ان کی خاطر ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یقیناً اس میں ایک کامن کاز ہے جو سینٹورس کی اور ہماری دیٹ از ٹو پروموٹ ایکسپورٹ آف مینگو فرام پاکستان اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ دس از اے گڈ ایونیو ان اے وے یو کین ہیو ایکسیس